Vi baš ostavili ovdje? U decembru. Prije toga smo bili na Južnom bulevaru i tu smo imali cimera, tu zbilja nije bilo nikakvog prostora za rad. Mislim, velika je promjena u odnosu na onaj dio grada. I zahtjeva potpuno drugačiju organizaciju. Imaš više vremena za neke stvari, obzirom da ne računaš da imaš cijeli dan da završavaš milion stvari po gradu koje treba završiš. Pa ne, Ajk nekako voli da dođe tamo gdje se radi. I onda recimo ako ja imam tu plastiku ovdje i slikam, evo vidiš, što vidiš da sam tu radila, onda on legne tu negdje blizu obavezno da pravi društvo. Nezgodno je, postoji gomila distrakcija, jer ćeš krenuti da radiš, onda ćeš postati gladna, onda ćeš spremiti nešto sebi da jedeš, pa ćeš sjetiti da možeš da uključiš mašinu za veš, pa ćeš uključiti. I malo mi je stvarno falilo, iako ja jako dugo nisam slikala, još od studija, malo mi je falilo onako samo da dođeš u taj prostor radni i sjedneš i samo radiš. Ovo je znači, ovaj stočić je tvoj deo, a ovo pored je Aleksin kao studio. Pa ovo kao formalno je moj sto, ovo je njegov sto, ali u principu mi ih koristimo u zavisnosti od toga šta nam treba. Ako crtamo ili slikamo ili što god radimo u materijalu, onda ga radimo ovdje, a ako radimo za kompjuterom, onda radimo to. Ono što mi ponekad može smetati je muzika, ponekad Alex pusti neku koja se meni ne dopada i onda... I onda bude svađa. Pa ne bude svađa, ali bude kao ono, možemo li bez muzike, možemo i to je to. U principu, bukvalno kao neki atelje, ono. Imaš radni dio, imaš gdje da sjedneš, nešto pročitaš i to je to. Ako bi ti imala opciju da kao imaš svoj sopstveni atelje, jel bi ga uzela ili jel bi postala ovako? Uzela bi ga doduše u zavisnosti gdje je. Sad od kad smo ovdje nekako se postavilo pitanje tog putovanja i kretanja iz tačke A do tačke B u samom gradu i baš oduzima previše vremena. Krenula si da slikaš? Jesam, da. I jel ti je to novo ili... Pa ja sam završila slikarstvo, ali sam mnogo više crtala u toku studija i bavila se grafikom. I čini mi se da je sad prvi put da sam ja nekako zbilja poželjela da slikam. Zabetonirani prozor i vrata. Koji imaju jasnu estetiku, iako je očigledno da niko nije vodio računa o estetici kada je to radio. Zabilježeno telefonom mi je... Ja ne nosim sa sobom neku kameru i nemam nikakav drugi način, ne zato što... Mislim, ne želim drugi način, želim da imam nešto blizu, što mogu lako da izvadim, da samo uslikam u momentu. Ne kao polazište. Ali nije, mislim, ja ne mogu reći da se bavim fotografijom. Da, ja tebe znam kao neko ko kolažira dosta, i digitalno i fizički. Mislim da je samo kolaž došao na različite načine, kao što si rekli, taj digitalni, analogni i svakakav. Da se nekako postavilo kao dobra tehnika, obzirom da me fascinira gomilanje generalno. I ja uvijek posmatram radove koje radim kao neko gomilanje. Ko malo razmisliš, gomilaju se građevine, otpad se gomila, sve se nekako samo gomila, a nemamo gdje s tim. I mislim da je to neki u stvari moj način da preradim taj utisak o tom gomilanju u spoljašnjem svijetu. Cijela izložba je stvorena oko te velike projekcije koja je u stvari bazirana na mom prvom sjećanju koje čuvam. Sjećanje je iz Valdanosa dok sam ja imala možda 2-3 godine i bilo je kasno popodne i sunce je bilo ogromno na nebu, onako velika bijela lopta je bila na nebu koja se širila po nebu. I da je u jednom momentu cijelo nebo bilo samo jedan veliki, ogromni bijeli oblik koji se onako osipao trepereći po moru i svuda okolo. U određenom periodu me okupira neka tema koju kroz tehnike koje me okupiraju istražujem.
stvari jedino što stoji naspram svih tih spoljašnjih prostora i zgrada i javnog prostora na kraju krajeva, dom. Ali onda šta je dom ako se dom stalno mijenja i ako dom nije jedna kuća koja postoji cijeli život, koju znamo kako izgleda. Vraćam tim prvim slikama koje imam. I konkretno čuvam ih 5 i znam ih kako izgledaju na pamet cijeli život. Ćeš da nastaviš slikanje sada, da istražiš opet, da ulaziš u to? Pa da, voljela bih. Malo sam se zasjetila onih digitalnih radova, iskreno. Ali sad mi se otvorilo baš dosta nekih novih pitanja i imam baš dosta ideja za nove radove. I to jeste slikanje, crtanje. Ajk! Svaka slika je u stvari ima iza sebe prilično konkretan motiv, samo što se nisam nekako trudila da to konkretno predstavim. Ko zna da li je to, u stvari ja sam to samo tako nekako Zamislila i da. zapamtila. Da. Ti nekako nemam ni jasnu ideju kuda idem kad krenem da radim i samo pustim nekako da krene i samo pratim to kuda je krenulo. Ne znam kako je kad mi sve legne na mjesto, to tek treba da iskusim.